पीपीजे नेशनल टीवी जिंदाबाद। पीपीसी नेशनल टीवी जिंदाबाद। पीपीजे नेशनल टीवी जिंदाबाद। पीपीजे ন্যাশনাল টিভির পক্ষ থেকে আমাদের সাথে আমাদের চেয়ারম্যান মনমোহন প্রসাদ এবং নাসিরুল্লাহ জি আমাদের সঙ্গে আছেন। আজকে আমরা এই আমাদের পীপিজে ন্যাশনাল থেকে মানুষকে একটা বক্তব্য দিতে চাই, একটা যে আজ সারা ভারতবর্ষের বুকে আমরা চাই আমাদের তরফ থেকে সমৃদ্ধি। আজ একটা শুভ দিনে, এই ছোট পুজোর দিনে আমরা সমগ্র ভারতবাসী, বঙ্গবাসী তথা বিশ্ববাসীকে একটা কথাই বলতে চাই যে আপনারা সকলে চেষ্টা করুন মিলেমিশে থাকার। কোনো রাজনৈতিক চক্রান্ত, কোনো অন্য কোনো উস্কানিমূলক কথাবার্তা এগুলোকে এড়িয়ে থেকে আমরা যেন সম্প্রীতির বাংলা এবং সম্প্রীতির ভারত আমরা দেখতে চাই। তাই প্রত্যেক ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীকে আমাদের আবেদন যে আপনারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন এবং অন্যের উস্কানিমূলক কোনো কথাবার্তায় মন না দিয়ে বা তাতে ভরকে না গিয়ে আপনাদের নিজেদের বিচার, বুদ্ধি এবং মানবিকতা এবং মানসিকতা দিয়ে আমাদের সম্প্রীতির বাংলাকে পুনরায় গড়ে তুলুন। मैं मनमोहन प्रसाद, राष्ट्रीय चेयरमैन प्रोग्रेसिव पेशेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन। हमारे साथ माननीय तपन कुमार मैत्री जी, राष्ट्रीय चेयरमैन हेल्थ ह्यूमन राइट्स, और ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी नसरुल्लाह जी हमारे साथ हैं। मैं अपने शब्दों से पूरे देश को, पूरे भारतवासियों को ये अपील करते हुए, अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी नागरिक हैं सब एकजुट होकर, स्वच्छ दिल, स्वच्छ मन से एकजुट होकर पूरे भारत के लिए अच्छा काम करें, अच्छा निष्ठा बनें, प्रेम और सौहार्द का स्थान बनाएं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, किसी भी अफवाह और किसी के बहकावे में नहीं आए। हमारा राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, हमारा देश हमारे लिए प्रेम का एक केंद्र है। हम इसको बाखूबी निभाएं, हम लोग अफवाह की तरफ नहीं जाएं। ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन, हेल्थ ह्यूमन राइट्स और प्रोग्रेसिव प्रेस एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमेशा चाहती है कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोग शांति से रहें, हम किसी की अफवाह में नहीं जाएं और जहाँ तक हो समाज सेवा का काम करें। यही हमारा संदेश है, यही हमारी निष्ठा है और यही हमारा देश के प्रति प्रेम है। नमस्कार। কাজী নাসিরুল্লাহ সিঙ্গুর গ্রুপ থেকে এসেছি। আজকে আমাদের সদ্য তপনদা এনাদের সাথে এখানে এক জায়গায় হয়েছি সম্প্রীতির জন্য। আর এই সম্প্রীতিভাবে রাখার একটা সবাই মিলে যে আমরা একটা একাগ্রতা করে চলেছি, এটা আমাদের মহান ভারত করার জন্য একটা বার্তাবহ। আমরা সবাই একসাথে এই বার্তাই দিতে চাই যে আমরা সবাই যেন এক জায়গায় হয়ে এই সম্প্রীতির সাথে আমরা এই ভারতের একটা বিশালভাবে যেন একটা মিলন তৈরি করতে পারি।